جدائی دونوں کو ایک ساتھ ملا، درد محبت درد جدائی دونوں کو ایک ساتھ ملا، تو بھی تنہا میں بھی تنہا اس بات پہ ہاتھ ملا۔ دیا جلا کے سبھی باہ مدار میں رکھتے ہیں، دیا جلا کے سبھی باہ مدار میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہے جو اسے رہ گزر میں رکھتے ہیں۔ منزلوں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج، منزلوں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج، کہ ہم تو پہلا قدم ہی باہور میں رکھتے ہیں۔ سمندروں کو کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، سمندروں کو کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں۔ اب لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، اب لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کی سپاری میری۔ عرض کیا نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دینے کر عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارے میر تقی میر نے کہا تھا کبھی، ہمارے میر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ پگھلنے کی تمنا ہے تو بسم اللہ، اگر مجھ میں ڈھلنے کی تمنا ہے تو بسم اللہ۔ یہ موسم آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتا ہے، یہ موسم آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتا ہے، تمہیں بارش میں بھی جلنے کی تمنا ہے تو وفاداری نبھانا کانچ کے ٹکڑوں پہ چلنا ہے، وفاداری نبھانا کانچ کے ٹکڑوں پہ چلنا ہے، تمہیں اگر اس پر بھی چلنے کی تمنا ہے تو بسم اللہ۔ عرض کیا ہے ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مٹھا سمجھے، وہ مجھ کو مٹھا سمجھے، میں کہہ رہا ہوں اسے میں مرا نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کچھ دنوں میں مٹا دوں گا نسل تیری، وہ کہہ رہا ہے کچھ دنوں میں مٹا دوں گا نسل تیری، یہ اس کی عادت ڈرا رہی ہے، یہ اس کی عادت ڈرا رہی ہے، یہ میری فطرت ہے کہ میں ڈرا نہیں ہوں۔ اونچے اونچے دریوں سے کیا لینا، اونچے اونچے دریوں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ عرض کیا ہے اشرف ہو اس جہاں میں تو مغرور مت رہو، اشرف ہو اس جہاں میں تو مغرور مت رہو، پھینکا گیا تم کو اتارا نہیں گیا، جب تمہیں چہرے بدلنے کا ہے شوق، پھر تمہاری اصلیت کس کام کی۔ ہم بھی کپڑوں کو اگر ترجیح دے، پھر ہماری شخصیت کس کام کی۔ کہیں بھی ہو دعا بن کر ہمیشہ رہتی ہے، کبھی دنیا کے میلے میں مجھ کو کھونے نہیں دیتی۔ جوان بیٹے نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے، مگر ایک ماں ہے کہ جو مجھ کو بوڑھا ہونے نہیں دیتی۔ عرض کیا ہے بڑی سرد ہے ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، وہ دھواں سا اڑ رہا ہے کوئی شاخ جل رہی ہے، وہ دھواں سا اڑ رہا ہے کوئی شاخ جل رہی ہے، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نفس چل رہی ہے ہزاروں زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہی ہوں، ہے ہزاروں زخم دل میں
निकल रही है। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वो धुआं सा उड़ रहा है, कोई शाख जल रही है। वार करने पर भी जर्रा नहीं टूटा, मुसलसल वार करने पर भी जर्रा नहीं टूटा। मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं। नसीब अच्छा है मेरा, तू मेरे अंदर नहीं टूटा। खुदा का शुक्र है तू मेरे अंदर नहीं टूटा। तस्लीम यार में जब भी कमी आई नमी आई, तस्लीम यार में जब भी कमी आई नमी आई। उन आँखों में जिन्हें लगता था जादूगर नहीं टूटा। हम इसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हम इसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं। हमारे हाथ से टूटा है वो गिरकर नहीं टूटा। अर्ज किया है भुला देंगे तुमको भी जरा सब्र तो रखो, भुला देंगे तुमको भी जरा सब्र तो रखो। रग रग में बसी हो तो थोड़ा वक्त तो रखो। मैं तुम्हें अपने उसूल की कसम देती हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूल की कसम देती हूँ। मुझको मजहब के तरह तुम्हें ना तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। ये बात छोड़िए, कौन आएगा हमारी जगह, हमारे बाद हमारी जगह बचेगी नहीं। अर्ज क्या है वक्त की ये जरूरत, वक्त की ये जरूरत है, समझ लो बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना कोई हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारे नहीं है। कि इब्तिदा लफ्ज इक़रा से यारो, जिसकी कुरान में हो रही है। कौम ऐसी नहीं जहाँ जाहिलिया खुदा को गवारा नहीं है, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अर्ज किया है नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हकीम वही गुर्बत वही कातिल वही गाजिब, वही हकीम वही गुर्बत वही कातिल वही गाजिब। बताऊं कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। अर्ज किया है वो मर्द मुजाहिद था, वो एक बंदा मोमिन, लड़ रहा था अपने हक के लिए डट के रात दिन। उसकी लड़ाई दीन मुस्तफा के लिए थी, अपनी ज़मीं और मस्जिद अक़सा के लिए थी। आज़ाद फ़लस्तीन का सपना सजाए था, वो शख्स अपने जान की बाजी लगाए था। मर मिट रहे थे दीन के खातिर तमाम लोग, बरसों से पी रहे थे शहादत के जाम लोग। मर मिट रहे थे दीन के खातिर तमाम लोग, बरसों से पी रहे थे शहादत के जाम लोग। अफ़गान फ़लस्तीन का बाकी है सिपाही, अफ़गान फ़लस्तीन का बाकी है सिपाही, करबला के बाद अपनी तरह की है गवाही। इनकी शहादतों को भुलाया ना जाएगा, इनकी शहादतों को भुलाया ना जाएगा। ये दीन मुस्तफ़ा है मिटाया ना जाएगा। ये जंग नयारों पे इख्तियार कर गई, सोए हुए शेरों को बेदार कर गई। ये जंग नयारों पे इख्तियार कर गई, सोए हुए शेरों को बेदार कर गई। जो कुछ हो रहा है किताबों में दर्ज है, जो कुछ हो रहा है किताबों में दर्ज है। ये दीन मोहम्मद की निसाबों में दर्ज है। बातिल पे अब लगाम लगाने का वक्त है, बातिल पे अब लगाम लगाने का वक्त है। ये वक्त तो इमाम के आने का वक्त है, ये वक्त तो इमाम के आने का वक्त है। अर्ज किया है जिस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, जिस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। बुलंदियों ने बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों ने बड़े से बड़ा निशान छुआ। जब माँ ने उठाया गोद में तब आसमान छुआ। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई मकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई मकान आई। मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से में माँ आई। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत
اونچی عمارت ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. بہت جی چاہتا ہے خیر جہاں سے ہم نکل جائیں. بہت جی چاہتا ہے خیر جہاں سے ہم نکل جائیں. تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتی. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتی. میرے گھر کو لوٹنے تک میری ماں سجدے میں ہی رہتی ہے. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ بن جاؤں. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ بن جاؤں. ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچی بن جاؤں. ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچی بن جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد کیا ہے. وہ چراغ مجھے دیوار ہے نہ چھت میری. وہ چراغ مجھے دیوار ہے نہ چھت میری. ہوائیں کرتی ہے بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا. سبق کے ہوئے گھر میں سلطنت میری. عرض کیا ہے. کبھی رک گئے کبھی چل دیے. کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے. یوں ہی نہیں عمر ساری گزار دی. یوں ہی نہیں زندگی کے ستم سہے. کبھی نیند میں کبھی ہوش میں تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر. نہ نظر ملی نہ زبان ہلی. یوں ہی سر جھکا کے گزار دے. کبھی ظرف پر کبھی چشم پر. کبھی تیرے حسن و ہود پر. جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے واپس لکھے گئے. مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا. جدا ہو کر نکھر گئے جدا ہو کر سنور گئے. کبھی عرش پر کبھی فرش پر. کبھی ان کے در کبھی در بدر. ہم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزاریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کیا ہے. بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے. بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے. موت سے آنکھ ملانے کی ضرورت کیا ہے. سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے. سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے. یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے. ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ. ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ. قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے. دل بہلانے کو گھر میں ہے وجہ کافی. دل بہلانے کو گھر میں ہے وجہ کافی. یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے.